Rangchani takuk tei bukuk song sung tini haino hai tei khoroksa narwai malai fika puliano lamsogo sarno chini hojlai tv ni bukhak tei sar puliano nini sinimung riwui nini designation ke sai khena gede sar chamo যতন খুলুমবাকে आं ঈশ্বরচন্দ্র দেববর্মা বুফানি বুমুং রাজকুমার দেববর্মা পাড়া বীরচন্দ্র ঠাকুর পাড়া রামদেয়াল বাড়ি খয় সাব ডিভিশন নাউনো যতন খুলুমব आं শিক্ষা বিভাগও চাকরি খাইমানি आं हेडमास्टार जरा अंखा प्रथम आं साधारण एकजन स्कूलनि मास्टार हिसाबै जयेन खायो उत्तर रामचंद्रघाट जूनियर बेसिक स्कूल आरो आं प्राय 4.5 बছর पर्यन्त आरो आं चाकरी खाइके ओंखाय आरोनि छात्र छात्री आंनि प्रति बरकनि 4.5 बছरनि बिसिंगो आसुकसे आनो हानजाका जे 4.5 बছर चाकरी खाइमाम बिसिंति बरक आनो आपसुके आपनखै नुखा जे छात्र ताबो आं बरकनो आशीर्वाद खाइमान दंगो आंनि सिनरकतेबो कतरं दिदो आमति हाइकेनो तिनि जॉइंट डायरेक्टर एग्रिकालचारनि साबेन्द्र देबबर्मा एरपरे चंदन देबबर्मा बरक बहु हाई लेभेल चाकरी खायो आपटे हाई नताबो अजित एरपरे तंद्रा ज्योत्स्ना आपटे असंख्य चराइरक दङ किन्तु आं ताबो सिनिलिया आं चराइफोर फोरोंफाइमानि जेता बरकनो 1 2 3 रक आं फोरोंफाइमानि बरक सिखला सका बुसुकनि मालिकखौ आं बरकनो ताइ सिनानै बेखौनो सम्भव लिया एरपरे 1980 सननि मे मासाव आं बलतली स्कूलनि हयते अर्थात उत्तर रामचंद्रघाट जूनियर बेसिक स्कूलनि हयते आपरो जूनियर बेसिक स्कूल ताव हाई स्कूल ओंखा आं ट्रांसफार फायो ठीक आबुनि 6 मास आगे शिक्षा मंत्री जिनि जननेता प्रयात प्राक्तन मुख्यमंत्री अभिसंबादी नेता सम्प्रीतिनि मिलन सेतु समाज एवं संस्कृतिनि पाठीय एवं बिनि पथिकृति हिमी तंगनि मतन सृष्टि खाने जे स्रष्टा ब एक दिन स्कूल बिनि मीटिंग नि एकटा प्रोग्राम तो आं दिन थांगै sir aboke sabok आबोकै श्रद्धेय दशरथ देव ब शिक्षा मंत्री आं बोनो थां सागा आंनि परिबाराव आं एकमात्र सेले ओंखाय आंनि मा बाबा खूब बुरा बुरिजों थांगा बरनो नायगिनि खायनाय करो एरपरे आं बोनो थां सागा ओंखायनो प्रथमखे बसागा तारमाने जतन बुरा बुरिजों ओंखाय आं सागा सार बुरा बुरिजों दंगो ठीक न किन्तु देखाशोना तो खायनो दरकार आं बसला मासासे सार नानो बतिके साहाय्य खायमान आं दरखास्त कायसा तुइ खाइबिले ओंखाय आं दरखास्त कायसा बनो आनो दरखास्त रिदि आकन याफोर रिखा आं साइमिया 3 मासनि मध्य जानो ट्रांसफार अर्डार आं साइमिया बरानो ट्रांसफार खायो सै उत्तर रामचंद्रघाट जूनियर बेसिक स्कूलनि हयते रामदेयाल बाड़ी जूनियर बेसिक स्कूल बनो ट्रांसफार खायो बनो आं ताबो खुलुमबो बिनो कौनो मुजों खान मुख दैफायो आनो आपि खेयबो साहाय्य खायखा रामदेयाल स्कूल फायो आं जॉइन खाइमानि परे नुखा मात्र 3 जन टीचार
তিনজন টিচারের মধ্যে একজন থাকা ট্রান্সফাर गई আপনি 3 মাস পরে হাंखा टेकेसे थांगा ट्रान्सफार गई आं सिंगल टीचार अफ्रु आं आरो थांगै ओ रामदेल एलाका क्लास 7 पढ़ाई मात्र 2 जन आं छात्र मानुयो ओ एलाकाओ ताके जतन प्राइमारी सेक्शन आं गार्जियन रंनो निहिनि मीटिंग खायखा ओ दिनो आं समाय टांखा गार्जियन रंनि बुसखांगो मो स्कूल हयतो जुदि एकजन फानो आं माध्यमिक पास खायरि क्लांगिया हांखाय पर्यन्त आं ओ स्कूल तंनाय और तांगै 7 जरा फरायनाय छात्रसिम आं मानफैनो नां आसुक बसर थांखा 1950 सनो ओ स्कूल जन्म आसुक बसर परे बसे मात्र क्लास 6-7 नि छात्रसे आं मानियो आरो फरायनाय ओ एलाका खोज खबर नायनाय माने ओंखाय गार्जियन रबे कक सालायाखै आं समाय टांखा प्रतिज्ञा खाखे बरनो कग्रिखा खरकसा फनो जुदि आं ओ जागा ओ स्कूल हयतो माध्यमिक पास खारिसे फनतो मो स्कूल नां कटलिया ठीक न आं 21 बছর চাকরি খাইছে आरो एरपरे नाइटे बुफ्रुब माध्यमिक पास खाइबे गया बुफ्रुब बीए पास खाइबे गया बुफ्रुब एमए पास खाइबे गया तावखे खरचा हाई स्कूल हेडमास्टर 12 क्लास ने हेडमास्टर असंख्य माने आपति हाय आनंद तृप्ति आन बखाव आन जीवन आं कथां दंगै मायाखौ abo khai agi nung bai je pori phainai student rok tabuk sakri mamani kok ओंखाय आबुनि परे कायनो आं आमदेखै 21 बছर आं चाकरि खालायखे आबुनि परेसे कसारो तिउजे सरकार फाइमानि परे हांखाय आं आफुर समन्वय कमिटि खायो आनो पानिशमेंट ट्रांसफार खायके दाम छरावो एलाकानि गार्जियन छात्र जुब समस्त अंशनि नर नारी समस्त अंशनि बरक खूब कापका बिनिताम अपराध बतंसे 3 रक मुसुंग अथच सिंगल टीचार मिड डे मिल आं चालुनाय स्कूल आं खायनाय क्लास खायनाय ऑफिशियल करस्पन्डेंस आं खायनाय एरपरे पाशापाशि पारानि आनी एक बंधु हरेंद्र देव बर्मा दुलालियाबारी दाहरण्य नि बुमुं प्रपोजल खाई आईएस अफिसो आं बनो डेमनस्ट्रेशन टिफिके एबा आं कग्रिखा आं चार्ज तंलिया बना आं चार्ज दिनाय काम आं खायनाय ठीक आछे आनी ऊपर आसुक चापतारि सिरि कारण आं जत फाइसे आंते सामाल दिमालिया एरपरे के ट्रांसफार बबों फैके आनी कक भाइनो आइसबरी रहका बनां चार्ज बरिखा ओंखाय आं साधारण एकजन टीचार हिसाबै ओ जागायाव आं आनी माने जतटुकु सम्भव आं आसुनो अंगखे एरपरे के आनी छात्र केउ चेयरमैन उनखा केउ मेम्बर उनखा केउ बा अनेक किछु अनेक परिवर्तन माने रामदेल विलेज एक समय एकेबारे अंधकार जगत आरो आलुनि जे विस्फोरण आलुई आलुकित आबो तिनि थांनायखि आंखाय आबो नां वानसुकसि माया आव सार के ओ जागा नों जे चाकरिमान माने आबो बहुत बसर गंना ते आजरावो सिनि तिप्रा सारंनि शिक्षा दिग दिया ते रांपुसानि दिग दिया बबाहाय अवस्था दं माने बबाहाय सिचुएशन दं माने सार आबुनि किजा सायखिना दे अच्छा आं 1977 सनो हायर सेकेंडारि पास खाइसे आपुर साधारण एकजन कक बरक टीचार हिसाबैसे आं एपइन्टमेन्ट मानो आपुर हाते गुना खवाई विभाजन याखो तेलेमुरा सह मुंगिया कामी सह यां सारा खवाई साब डिविजन अब एकटा साब डिविजन न खवाई अपूर्व सुकुमय सेनगुप्तनि आमल यां चाकरिनि बागै
পোস্ট ক্রিয়েশন ফাইক কিন্তু ত্রিপুরা সরক চাকরি মাইয়া বতাম সা there is not eligible candidate for the post of teacher जों 109 जना सारा खय साब डिभिजन हायर सेकेन्डारि पास खायजाक जों 109 जना हायर सेकेन्डारि पास रांखल जमातिया रियां त्रिपुरा सह हालाम मलसाम देवबर्मा सह रुपिनी आबुनि मध्य जों मात्र 70 जन ककबरक टिचार हिसेबे एपइन्टमेन्ट मोनो बोसोर बेतन दिन 5 टाका 150 टाका मास सुकुमार सेनगुप्तनि आमोलाव सुकुमार सेनगुप्तनि सरि आफुरो राधिकानि आमोल इयाखेबा राधिका प्रफुल्ल दास ओ 3 मासनि कोआलिशननि सरकारनि समय विद्या बाबू कमरेड विद्या बाफ्रो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दं अ समयसे ककबरक टिचारनि एपइन्टमेन्ट आं मानो अपूर्वचिनि ट्राइबेलनि जे समाज व्यवस्था थाइपुं गोथों रुगुई माइरां अर्धेक माइ मौसम नै अर्धेक आबुनो ट्राइबेलनि खाद्य एमनकि थाइपुं गोथों खरसानि ते खरसानि थाइपुं खगै गोथोंनो मानो हारो अखैमोनथि थाइपुंखौ मोनथायसाबाय सारादिन बिनि हाजिरा थाइपुंखौ मोनथायसा ब 2 दिन माइमासैया थाइपुंखौ मोनथायसाबाय सारादिन हाजिरा साल हाबै काम खेकेसे थाइपुंखौ मोनथायसा मालांजाव आनि मकलबाय नुकजाक आनि खायक फान आं ताम खायनाय आबखाय आनि ओ चाकरिनि किसा सेकांनि घटना ओ चिनि अर्थनैतिक व्यवस्थानि बसरक ना साराबो आबो आं 77 चाकरि मानो एरपरे खाय 72 आं पास खायो खूब सम्भवत 74-75 नि सम आफुरबान जोंनि बर' आसोकाय अभाब दंना आसोक अभाब बोलते 74-75 सनो उको अबसर खरा थांमानि खेतनि माइ बाटा बाटी बात थांखा चिन्नगौ माइ करै आं 6 बुननि एक बाय किन्तु 6 बुन रक दाम खायनाय आं आफुरबो दाम खायनायनि नखलाव उको खेतो किसा जिंगा थाकति फुइजाक दं उंगा गायजाक दं जिंगा थाकैनो फुयै कल्याणपुर बाजाराव फालै माइरं पायो एरपर के केरोसिन मानथ गया एकमात्र रेशन सब कल्याणपुर सबसे रेगुलर मैया केरोसिन 500 बोतल दावै माइरं तुबै आं नगो फायो अगसमय त्रिपुरा सरक जे बुतै अवस्थाय दं कायसा खांगार चेरेपखा माइ मासैया 2 दिन मासैया दाम खायनाय थाइमुं बक्रै ओंखाय थाइमुं बुनियार खाना थांके बसिखौ हिंसाक सिनाय बुजा उसिनाय त्रिपुरा सरकनि এই হলো অর্থনৈতিক অবস্থা आसके बिनिमान आजराव आबुनि परे हांकाय आं 1977 सनो 150 टाका मासिक बेतने ककबरक टिचार हिसाबै हायर सेकेन्डारि आं कमार्स ग्रुप आं बेंको चाकरि माना दंमोन चाकरि करै आपरके सुकुमार सेनगुप्त आपुर एसे बायर थांगै ककबरक बासानो राज्य भाषा हिसाबै स्वीकृति दिन दाबी खाइबरुसे सुकुमार सेनगुप्त तामকক शाखा ट्राइबेलদের আবার ভাষা আছে নাকি ওরা তো সব বাঙালির পেটে ডুববে ট্রাইবেলদেরকে একটা কলোনি করে দেওয়া হবে
ওরা মদ বানাবে, মদ খাবে, শুকর পালবে, ছাগল পালবে, মুরগ পালবে, মদ খাবে, হৈ হৈ করে আনন্দ করবে, গান গাইবে। তাদের আবার শিক্ষা কি? সুখময় সেনগুপ্তনি ভাষা। বনিজি আজরানি মন্ত্রী অগ্রা অকরা মুখ্যমন্ত্রী। বসে অবাই সাইতুং হ্যাঁ, ও দিস ইজ ফ্যাক্ট। ট্রাইবেলদের আবার ভাষা আছে নাকি? খুব সরফল। ৭৭ সনে পরে আং চাকরি হামনি পরে হ্যাঁ কেন আফরু তো 3 মাস কোয়ালিশন সেবলি এরপর ৭৮ বামফ্রন্ট ফাইও ও বামফ্রন্ট ফাইমা পরে হ্যাঁ কেন বামফ্রন্ট যে কর্মসূচি না ওই সমস্ত কটা এসটি রিজার্ভ, এসসি রিজার্ভ, ওবিসি, হ্যাঁ, এরপরে খাই ধর্মীয় সংখ্যালঘু, এরপর জেনারেল কটা ও খাইয়ে যেভাবে চাকরি রেখা দশরথ দেব তংপুর মুখ্যমন্ত্রীকে নৃপেন চক্রবর্তী আবু বল নৃপেন চক্রবর্তীর অবদান বন বাদিও দশরথ দেবিয়া বরক যৌথ এমন বল চাকরি রেখা একজন ক্লাস 9 পড়ে নাই, 10 পড়ে নাই, বনক কক বরক চাকরি রেখা কক বরক টিচার। কিন্তু কক বরক টিচার নি অর্থ হি ইজ নট টিচার। কক বরক মাস্টার যারা 9, 10 পড়ে নাই কক বরক টিচার হিসেবে মানে হি ইজ নট টিচার, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য গাইড অফ এডুকেশন। বা একজন গাছি দশরথ দেবনি চিন্তা ভাবনা এত কলক ও 9, 10 পড়ে যদি আং কক বরক টিচার ইয়া কক বরক নি গাইড হিসেবে যদি আং এপয়েন্টমেন্ট লিখায় বলে মাইক্রোসফট চালান সুযোগ নামলে না বিনি মাইক্রোসফট চামানে বিনি বেতন বাই বিনি পরবর্তী জেনারেশন বংশ ধরলে স্কুল পড়লে সুযোগ মানানলা না বুঝো দূরদর্শিতা শতবার খুলুম 1000বার খুলুম শতকোটি পুরানো আপনি চাকরি পরে উল্লাখাই কগরক মাস্টার সে কগরক মাস্টার নি বসারক সে কলেন বিস্কুর দাগ নং ফাইকাবো কগরক মাস্টার নি বসাছে ডাক্তার ফাইকাবো ইঞ্জিনিয়ারিং ফাইকাবো হাউ স্ট্রেঞ্জ ভাবি নামান আমটি খেয়ে যে সরকার পরিবর্তন ৭৮ সন বামফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট ফাইমানি পরে ত্রিপুরা রাজ্য যে অগাধ গতিতে যে উন্নয়নের জোয়ার আবো তামো ওয়ানসা তামো ত্রিপুরাসা তাম কুলি মুচি মুগলি থ্রোক সামগ্রিকভাবে যে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত উনানি যে লামা ফনুমানি আবো আসলে ন ত্রিপুরা রাজ্য নি বাগে কাইসা সাল কাতাল কাসামা হাহাই আবনি পরে হ্যাঁ কেন কাসার টিউজেসবে কংগ্রেস থেকে বাসানি আন্দোলন খাইনা থাকতানি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আপূর্ব শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী চার্জ তুঙ্গ বিনি অর্ডারে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা গলি চাই থিয়ে পুলিশ নি গলিতে সরফল বাসানা আন্দোলন খাইনা থাকতাই না আবো কক বরক বাসানো সরকারি স্বীকৃতি খাইনান বাগে দাবি খাইনান থাংটানি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা যুব সমাজনি একজন সাংঘাতিক ট্যালেন্টেড আবো কাইসা রক মসে হিমানো অজরাবো কিন্তু বরকনি শ্যামাচরণ ত্রিপুরার সঙ্গে আঙ্গুলি সায়ার হেলনে ও গুলি ধনঞ্জয় ত্রিপুরানি খাকলাব পার খেটি
খাদ্য আন্দোলনের দাবিও থাঙ্গৈ চিমটি হালাম ভগবসা গানাং বন কবই বঠর খুবই দুঃখজনক ও যে খাদ্য আন্দোলন খাবো বহু বছরনি কক সারামা আবো খাদ্য আন্দোলনের কক্ষায় আবো খুব সম্ভবত আং ঠিক মতো করিখা খুব সম্ভবত কারণ আনবো অঙ্ক ব্লে 72 ওंखाबलै ओंखाय किसा सरन शक्ति कम ओंखा যদি আনি ধারণা ভুলুঙি হাঙ্কায় আবো 1974 খাদ্য আন্দোলনের দাবিতে যখন খাদ্য চাই খাদ্য দাও খাদ্যের বদলে কাজ চাই ফুড ফর ওয়ার্ক ও আন্দোলন খাইটানি ও 1974 সনে যখন বিশাল গড় খাদ্য আন্দোলনের দাবিতে যখন পার্টির নেতৃত্বে বিডিও অফিস গেরাও খাইনা থাঙ্গো আফ্রুও আরও কংগ্রেসের তরফ থেকে মিছিল বানচাল খানান বাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত হংকাই সমীর বর্মন আফ্রো ব পার্টিনি নেতৃত্ব রিবই আ মিছিল নখলাই আফ্রোকা এই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিনি নেতৃত্বে আফ্রুব সংগঠিত হংকা আফ্রোকা নেতা অংশে সমীর বর্মন ও বিশাল গণনি আন্দোলন সংগঠিত খাইনান বাগে বিনয়পুর দায়িত্ব কিন্তু সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রত্যেকটা ব্লক আন্দোলন আবকে সংগঠিত অঙ্কা এরপরে হ্যাঁ কেন সমীর বর্মন আফ্রো কংগ্রেস সরকার নি আমল 74 পুলিশ মিলিটারি সুবংটনিকা যেই মাত্র ইয়াঙ্গ ওখানে হইতে বজাগা হইতে সংখ্যামান মিছিল সংগঠিত অং থাকা আফ্রো হাঙ্কেন ব্লক নি কাছাকাছি থাংসক হাঙ্কেন পুলিশকে লেলিয়ে দিল আর্মিকে লেলিয়ে দিল সিআরপিকে লেলিয়ে দিল এলি উপাথার এভাবে যেভাবে লাঠি চার্জ সংখ্যা জল কামান ছাড়কা বিভিন্ন এলাকানে হইতে ফাইনাই মা বুন্ডক লজ্জা নিবারণের জন্য বক্ষের আবরণটুকু পর্যন্ত খসে গিয়েছিল সেই লজ্জাটাকে আড়াল করবার জন্য কেউ বা নদীর জলে ঝাঁপ দিল কেউ বা পুরনো দোকান করে গিয়ে কুণ্ঠাসা হয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল কি বিভৎস চেহারা এত বিভীষিকা মহাময় কি ছিল তাদের দাবিটা খাদ্য চাই খাদ্য দাও কাজের বিনিময়ে কাজ চাই কি অন্যায়টা করেছিল অথচ এত বিভীষিকাময় অত্যাচার তাদের উপর চালিয়েছিল তাদের বাক স্বাধীনতা পর্যন্ত খর্ব করে দেওয়া হয়েছিল কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছিল কথা বলার কোনো অধিকার নাই বুঝ খেবা আং মায়ে খুকিয়া হিং সামানি আউবুদ অপরাধ नों आनो खुंजु मेरखा साका आं आयाबुदा हिनमालिया आबो दानि अपराध आफुरनि अबस्था आंखा आपति धरনের অর্থনৈতিক মাসাইয়া थाबलং फालका नुया फालका गंगा फालका थाबसलै फालका फालमा करे निजेसे साखा तब सापुं लियो बड़ रांगमोन काम करे रुजि करे फसल करे दाम जानाय ত্রিপুরা সারংনি এই হইল আফ্রুনি অবস্থা আবন অনুকূলনি পরিস্থিতি তবু বই ক্লাস 9 10 পড়ে নাই সরাইনি বসলা ডাক্তার সাবলস নাম্বা সাবস নামনো
184 जना राजानि बिसिंग যদি জন কাইসাকে স্কুল দিব 184টা স্কুল খাম 1300 বছর 1350 বছর রাজত্ব খাকে রাজারক বছর কাইসাকে স্কুল দিব 1350টা স্কুল খাম কয়টা স্কুল তো দশরথ জনশিক্ষা আন্দোলন খাইমানি সাকাং কয়টা স্কুল তো আগরতলা थांनाय खा तेब्रासासो कौन जिसो जों थाङो যখন ककबरक थाखा ओंखायनो ओइ पाहारि आइसे रे बखाय टाउनियाटा अफिसा आं थांखा जोंखिसो जों ककबरक सालायखा ओइ किता कस्तरा किता कस बुझना बांलाखौ आपतिखे ककबरक अबहेले तो उलखे बब हाइके अब ककबरक न माने अवश्य जगति साजा खाबो हंगे ककबरक न सामानि अफिसावबो चलिया बाजारावबो चलिया बाजार जुदि साका हांकाय ए फाइटे जोंखे फाइदे हिमले ए वानसार फाइटे जातिसे जोंना बेंगायो ओंखाय जों तो कौन जे साका तांखायसा इटा हইলে किता হইছে জায়গায় इटा एमन হইছে রে এই जों ककबरक बसाय मालिए कौन जीव माया काम सासि किन्तु तिनी तिब्रासा हिंदी वानसा बताओ ककबरक खेंचने मानो ककबरक বিষয়টা তাবো ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত तिब्रासार जेखे कौन जी मानो ताबो हाजोंनि तिब्रासान पना बनन नों आसु बगाता हिंदी ताबो आसुसो बबो गोरों थांगा आबो तांगो बांला एवं ककबरकनि संस्पर्शे এই যে কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির বিনিময়নি বিশিংতই এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ি বাঁচাকা যার ফলে ত্রিপুরাসানি किसा संस्कृति बो वानसान बिसिं हाबथांगा वानसान किसा संस्कृति बो तिब्रासान बिसिं हाबथांगा जेमन गडक तिब्रासा सिमिसाव ता वानसान थाने सांगतिक प्रिय वाहान तिब्रासान थाने सांगतिक प्रिय ओंखाय तिब्रासारक बो ओ आगे दालचाय आसुक ताके तिब्रासान थानेबो दाल प्रिय आ प्रिय ओंखाय 1979 दांखामा 1979 दा बुफुरबनो যখন বামফ্রন্ট সরকার বাসানো সরকারিভাবে মর্যাদা রেখা অমর্যাদা রিমানি পরে तिब्रासाना बारदि जेमन वानसा बाबि माया वानसाना बारदि जेमन तिब्रासा बाबि माया एं टिके पारस्परिक सम्पर्कनि जे वातावरण आबो एमनभाबे बिनिमय ओंखा जे वानसारकबो ककबरक रोङै थांखा तिब्रासारकबो कौन जे रोङै थांखा এর মধ্য দিয়া এই যে ভাষা বিকাশ মনের ভাব আদান প্রদানের বিকাশ এর এমনই বিশিংটি ন হৃদয়নি গভীরতার সম্পর্ক বো তে বেশি বাড়ি থাকাটা হাঙ্কায় তিনি ককবরক সরকারিভাবে স্বীকৃতি মান বাগে অফিসে ককবরক সাব অন্যায়ের কিছু নাই ককথাসা থানি সাব বক্তৃতা আরিব ককবরক শাখায় তাম খাবা কোয়াঞ্জু শাখায় তাম খাবা কাজে আমতি হাই কেন वानसानो बारदि जेमन तिब्रासानि कक गैया तिब्रासानो बारदि जेमन वानसानि कक गैया आबो आमतिभाबेनो पारस्परिक सम्पर्कनि जे এই হৃদয়ের গভীরতা आबो त्रिपुरानि उन्नयननि একটা লক্ষণ सर बासा के ताबो कक्सि जाय तो माने नुगो जे जोंनि गोजाम मुख्यमन्त्री थैजालांनाय दशरथ देबबर्मा एकेबारे दशरथ देब बर ककबरक न तैयै तेमन बिसि काम खालायलांलिया
Ini kok sih selai dong. Aku no tuh ini tam sana musuh. যারা আপনি ধরনের কক সানাইটা যে কমরেড দশরথ দেব অবিসংবাদী বত জ্ঞান পিপাসু যদি কক বরফনি সম্পর্কে কিচ্ছু খাইলাংলিয়া যারা মন্তব্য খায় নাই আসলে বড় ইতিহাসটা তাকে হিসাব পড়ি নাইঠুন বড় ইতিহাসটা থেকে পড়ি নাইঠুন বড় অগ্নি আর ও বড় বোঝানি কিসা বুল তগরুক তংখু আং বরক ন কিসা আলোচনা খাইদি হিয়া বরং আং হিন এক্সপেরিমেন্ট নিরীক্ষণ খাইনাই গেরাদি সর্বপ্রথম নों নিজেनो আবিষ্কার খাইদি নों বই স্কুলে পড়ি ও স্কুল দশরথ দেব তোমার জনশিক্ষা আন্দোলননি স্কুলে হইতেছে নों তিনি প্রশ্ন করে দশরথ দেব কিচ্ছু খাইলেন গিয়া বাবুরে নों নিজেनो কিসা এক্সপেরিমেন্ট খাইদি नों শিক্ষিত মানো বিএ পাস মানো এ পাস মানো नों एक्सपेरिमेंट खादी एक्सपेरिमेंट माने निरीक्षण खादी नों साबो निजेनो आविष्कार खायग्रादि तारपर नों निजेनो सिनेबानो Aw, dia kasi hanya sa tabuk to bortoman ini situation. Aku nanti kita sisi lain. Election commission to already no song mari kayaknya bagai day dok saklai kya. To tabuk day deng board deng nai final 26 tarik sini yang east to hongke, yang west to hongke 19 tarik hong nai April ni. তো তাবো এক সময় আছে নি টিপা সারক নি এরিয়া আছে নুক মানি টিপা সারক সালাই মানি যে চিনি স্টেট নি যে বিজেপি হাপাং ও বিজেপি হাপাং কাই টিপা সানি বেলাই কেবেন নাইসি नै আবাগै जों गोदाल दल कायसा आजायमाबो नुखा बरं न बिसि अकनबो सिजाबो नै जों नुगौ কিন্তু তাবুক এক জায়গা খাই বরক কথা লাইয়াকৈ বুতো বাদাই নি বরক রেডিং লাইজাক আ বিষয়নো তুই সার নों তাম সানামসং ববো হাইং ন চিন ফিউচার পত্রিকা রগ নুখাং ত্রিপুরা মথা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বড় কথা লাগি একটা এগ্রিমেন্ট ও এগ্রিমেন্টও তাম কক সাজাকা ও এগ্রিমেন্টও কক সাজাং মানি ओंखा आं जे नुमनि जरतै त्रिपुरा सारंनि कृष्टि संस्कृति आर्थिक सामाजिक आपनि धरननि उन्नयननि बागै একটা ग्रुप खाजांनाय তাই কাছে কক সাজাকা অপ্রক্রিয়া চলিতং পুরো পর্যন্ত ত্রিপুরা মথানি হইতে কোনো আন্দোলন কোনো বিক্ষোভ কোনো মিছিল কোনো মিটিং নি হইতে বিরত হোয়াট ডু ইউ মিন আর ও স্পষ্টীকরণ একটা প্রয়োজন তো মানে কিন্তু কিচ্ছু স্পষ্টীকরণ করে নিনে আরও কি ডাইরেক্ট ফানি কক সাজাক তো বরই নিন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে কক সাজাক তো কুরুই আবো শুধুমাত্র সিমেন্ট বাই লেপে মাইয়া হাসিংসা বসে লেপেছি স্পষ্টীকরণ কিছু নাই কি হবে কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোর একটা স্পষ্টীকরণ ছাড়া নों বাইকে সই খেকে বিজয় আঙ্কল বাই সই খেকে অনিমেষ দেববর্মা বাই সই খেকে नों अ निनि एग्रिमेन्ट नों परिया दा निन आरो तिप्रासा थानसा खायके न निनि सार्थ आदायनियाब्ले
আরও তাম তং আরও কিচ্ছু করে তার মানে বুতুল বন্দি সিংঠু আও বইতাম না এরপরে খাই তাবুক সমাজনি বড় রক প্রশ্ন খালাयो প্রভাব খালাইখা যে প্রদ্যুৎ কিশোরনি বিবি কৃতি সিং দেববর্মন বন লোকসভা প্রার্থী খায় কৃতি সিং ব এঙ্গ হরিয়ানা দে না বরনি বগজানি একজন সিং বেকাই যাগো ছত্তিশগড় হংকাই ইন্ডিয়ানি কতগুলো ইন্ডিয়ান প্যানেল কোড নিয়ে একটা তো যে বুড়ই যে সম্প্রদায় বেকাই যাব ও সম্প্রদায় নিয়ে টাইটেল বর্থা নাই থুরুকসা বেকাই যাখায় থুরুকজুক ওয়ানসা বেকাই যাখায় ওয়ানজুক সিং বেকাই যাখায় সিংজুক तिब्रासा बेकाय जाखाय तिब्राजुक ओंखाय नों सिं बेकाय जागा नों सिं थांखा नों बाहायके एसटि हिसाबै दाबिखाय आबो सम्पूर्ण अबैध ইন্ডিয়ান পেনেল কোড অকক্ষ অথচ ত্রিপুরা রাজ্যনি লোকসভানি ক্যান্ডিডেট হিসাবে কৃতি সিং যে ক্যান্ডিডেট খেমেনি আচ্ছা ব ছত্তিশগড় দङ ব ত্রিপুরা রাজ্যनि सम्पर्क बतम साइमोन हाउ कैन इट पसिबल आव बाइके सम्भव कानो नों राजानि ब्राजुक ताव राजानि हालन दङ फुट फर वार्क काम खायनाय अ बरं दुख नों ताम बुजिनाय नों ताम काम खायनाय এর মানে স্যার নोंखायावबो ব্যক্তিগতভাবে যে চিনি মহারানী রাজকুমারী ক্যান্ডিডেট দंमोन ব্যক্তিগতভাবে সাজা গিয়াবো হাইনুলে আবু সম্পূর্ণ অবৈধসি আং সাজা গিয়া আবু অবৈধসি স্যার তাবো ত্রিপুরা সারंनि যে বিরমান यगना हिनि आंदोलन खालायलायथानि जोंनुखा त्रिपुरा बेस गोबांमा थोंरों मदल आजायखा टिउजिया सयताराम खायै आईएनपीटी एनसीटी आईपीएफटी हयते तिनि त्रिपुरा मथा पर्यन्त आरो बिसोरते अनानो दलबो दङ तो त्रिपुरा सारंनि यगनानि आंदोलन बा चबा बर' खालायलाय दङ तिनि सुबुंफोरा तो जोङो दाख्लै लोकसभा बुथ हबाय जों नुखा त्रिपुरा मथाबाय बिजेपि रक एलायन्सजोंगै बर' बुथ बादायलायनाय तो सोंना मोजमाखाय मसे सान नों एज ए समाजनि खरकसा रिटायार्ड फोरोंनाय ओंगै नों अबनो बबा हायवासुक जे बर' गयताबो एलायन्सजोंगै बुथ बसामानि परेसिनि जे त्रिपुरा मथा पार्टी रक आलादा स्टेट स्लामना हिनि जे दाबि खायतो माने अ दाबि रंनो बर' कारि उइतु बुजामान न बबा हायवासुक सान नों आबनो तैके ताकलाय जे लोकसभाव मथानि प्रार्थी अब ठीक चिन्ह नाय पद्म फुल अब अत्यंत वानामा सिंसा ओंखाय निनि নিজস্ব যে একটা আদর্শ নিনি ব্যক্তি সত্তা अब বিনাশং थाङाब्ले निन्ताम चिन्ह तंसि आरो नों मथा आंखाय आनरज बे बासादि बीजेपी से खुम्बुबर बे बासा बेले ओंखायनो आदर्श हयते जे नों सम्पूर्ण आलादा थाका आबो समाज ताबो किन्तु बिचार खायदों आं मथा खायो आबो ठीक आछे किन्तु आं मथा खायपानो आं मथानो भोट दिवानो आबो 100% ग्यारान्टेड या कारण नों ट्राइबेल समाज न
থানচা অমুক খাইয়ে সংগঠিত খাইকে নুনি পুরো সম্পূর্ণ বিশ্বাস আস্থানন না রাখা কে কিন্তু পদ্মফুল তাঙ্গি বুটি না নো অপ্রশ্নের উত্তর নিন থানি নং তামরে নাই অপ্রশ্ন কিন্তু সমাজ বাঁচাই থাকে কাজে আও ওয়ান আমার সিংসা কহ আং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নিরপেক্ষভাবে কোনো সাও কিন্তু আং কোনদিন পার্টির পক্ষে বুইয়া মতো বিজেপির পক্ষে বুইয়া তৃণমূলের পক্ষে বুইয়া আবার আং আপনি বুইয়া আনি জীবন শুরু আছে আং শিক্ষকতা খাইনি আনি প্রথম জীবন শুরু এবং 21 বছর একটা জায়গা চাকরি খাই আং আর হইতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার্স নামবই তারপর সে আর হইতে আং বদলিং হইব আনি দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু অন্যরকম এবং তাই সে বরকনি দৃষ্টিভঙ্গি আনো যদি একরকম খাই নুকাঙ্কায় তাকেও রক ও জায়গায় কিন্তু তাই ওয়াইসা বোল খাইমাকলায় না আতে বোলটা খাই দে আং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সব নং নিজেরা নিজে প্রশ্ন খাইলে আং খাইনো মঠা বুঝিওয়ানো পদ্মফুল আবো ইয়াবলি ইয়াকে নং বিশ্বাসঘাতকতা হিंजां নাই কাংইছে না হাंकाय टेकेशाक त्रिपुरा राज्य की त्रिपुरा साथै करखेदा যেটা ছত্তিশগড় হইতে নির্নিবিন তুমি অরব প্রার্থী খেয়ে নাও ত্রিপুরা রাজ্য আপনি ইলিজিবল উপযুক্ত তাই ক্যান্ডিডেট করে খেদা কৃতি সিং বসে কোয়ালিফিকেশন তো ত্রিপুরা রাজ্য আপনি ডাবল এম এ করে যা ত্রিপুরা সান বেশি আবো ত্রিপুরা সানি বিশিং পানো মটা খাইনি বিশিং পানো যে মটা আঁকানি যত বুথ মানানো আবে কিন্তু আশা খাইনানি কিসা দুর্বল নুকজাগো आं আবানি ব্যক্তিগত মতামত आं बुनि बोखानो नाय मिया बेला किन्तु आबो एकटा समाजो प्रश्न बासाय दंखा किन्तु साइमिया समाजनि सिख्ला सिख्लि रक समाजनि बर' रक बर' बुथि भाबे लांनो এই যে তাও চড়াই রক মঠা হনজাকেন আও মঠা রাজা রাজা হা হা নিনি नो फाजे थाइफुं रुगुइ जायफेमानि नोंगो इतिया साइदोमोन नि नो फा जिंगा थाकति फालै मारं पाइ ननो पुसितुपानि नि नो फा আপনি খাই নন পুষিত বিষয় ডাক্তার্স নামলে ইঞ্জিনিয়ার্স নামলে নো ফাসে বনক নি আরে নংটাবো মঠা মঠানি খাই দङ বিজেপি খাই দङ কংগ্রেস খাই দङ তৃণমূল খাই দङ নো ফাসে সাবো নো ফা অতীত হ্যাঁ হামকাই ও দুঃখ কাহিনী नों साइमाना नांगौ इतिहास तो नों साइमाना नांगौ नफा बुसु कष्ट खाई ननो डाक्टार्स नामका एमएफएस नामका ताके नफानका नोंताम हंका नोंताम सि नफाके सिलिया नफासुं सिया हंका बाइके ननो एमएफएस खायके काजै आं मो समाजनि चिनि जेनारेशन बंशधर जुबक जुबतीनो अनुरोध खायो नरक चिन्ताधारा जेसाफान खाइदों दि नरक निजेनो ताकिसा मूल्यायन खाइदि नरक निजेनो आविष्कार खाइदि नंनि बिसिंगो जे सुप्तभाবে লুকিয়ে আছে नंनि ब्रेनो सुप्तभाবে লুকিয়ে আছে आबुनो आविष्कार खाइदि प्रश्न खाइदि नों साबन नों बरनि भाई नागिताम तमने नों तापतांखा नों भूल पथे परिचालित अंका आबुन संशोधन खाइदे आंनो साया मति राजनीति खाइदे नय आंनो साया मदल थान्दी नय किन्तु सत्यनल नों स्वीकार खायमब्ला सत्यन स्वीकार खाइदे तंथखाये हय हयखे थांबाय त्रिपुरासानि कक साखने त्रिपुरासान साथ उद्धारनिया आबुनि बागि प्रयोजन सठिक परिकल्पना ছাড়া কিছু হবে না
Surunono tipralan ni greater tipralan ni bianta kasa tabu. Bianta kata tabu. Jatuh nobore kobonto. Kobor tawai jadi. Buni kok bai khana woi, Jason kok bai khana woi, kobor tawai jadi. Bono sekang cinta kadi, wan sukdi mo layan kadi. Moni gurutto boro. Mau busuk jara satto, busuk jara gerak. Nijina jinise nang abiskar khaimia nang tam cinta khaina saka. Abiskar khaidi nijina jinise. Au ke sir belai belai nya hambai chirno jarari mani